Okay class, so before this we have see about interest. We see the example when Alex wanted to borrow from bank $1,000 and the bank said that Alex need to pay 10% interest of the amount that he borrowed from the bank. Okay, so we know that interest will be charged annually. Maksudnya interestnya akan di-charge per year, setiap tahun. Okay, so how about if Alex wanted to borrow the money for 2 years? Means that Alex want to borrow money more than 1 year. So how much interest Alex need to pay to the bank? So in this case, if the bank charge simple interest, then Alex just pay another 10% of the extra years. Okay, so we are going to see about the simple interest. So let's see what is the definition of simple interest. So the definition of simple interest is the interest calculated based on the original principal amount for the entire period it is borrowed or invested. Okay, so kalau tengok kat sini, kita ada a few keywords. Okay, so definition of simple interest. Simple interest ni adalah interest yang dikira berdasarkan kepada original principle. Maksudnya kita kira interest ni based on nilai duit muka ataupun the capital or the principal yang kita pinjam ataupun kita masukkan dalam bank. Okay, for the entire period it is borrowed or invested. Untuk berapa lama kita pinjam ataupun berapa lama kita simpan duit tu. Okay, so dia punya interest akan jadi sama. Okay, contohnya kat case Alex tadi. Okay, yang kita tengok case Alex tadi. So, Alex pinjam $1,000 daripada bank. So, bank cakap dekat Alex, interest yang Alex kena bayar adalah 10%. Okay, so kita dah kira 10% adalah 10 over 100. Okay, so 10% daripada 1,000 ni adalah 1,000 ni adalah capital ataupun principal ataupun face value, benda yang sama. Okay, so 10% daripada 1,000 adalah 100. So 100 ni adalah interest setahun. Okay, so apa maksud simple interest? Simple interest ni maksudnya kadar interest yang dikenakan kepada seorang peminjam ataupun pelabur sama selama mana dia buat pinjaman ataupun pelaburan. Contohnya kalau macam Alex pinjam setahun, so interest dia 100. Kalau Alex pinjam 2 tahun, interest dia akan jadi 200. Kenapa? Sebab 100 tahun pertama, tahun kedua pun 100. So interest dia jadi 200. So kalau Alex pinjam 4 tahun, maksudnya interest yang Alex kena bayar adalah 100 kali 4, iaitu 400. So lepas 4 tahun, berapa banyak yang Alex perlu bayar kepada bank? Jumlah yang dia pinjam dan juga interest 400. So selepas 4 tahun, berapa yang Alex kena bayar adalah 1,400. So dalam kes ni, kita panggil simple interest. Maksudnya bank tu dia kenakan simple interest ke atas Alex. Okey, maksudnya kadar interest tu adalah sama setiap tahun sepanjang tempoh pinjaman ataupun pelaburan. Okay, so in easy words, how simple interest works, pay the same amount of interest every year. Okay, so setiap tahun Alex bayar nilai interest yang sama. Okay, so that one is the definition of simple. Kita ada formula macam mana kita nak kira simple interest. So we have a formula to calculate a simple interest, which is I equal to P times with R times with T. Okay, where I is the value of simple interest amount ataupun I ni adalah nilai interest, berapa amount of interest. P adalah original principal amount ataupun P ni kita boleh panggil dia sebagai capital ataupun face value. Okay, duit yang mula-mula kita pinjam ataupun kita laburkan. R adalah interest rate, simple interest rate per year. Okay, dan you always need to remember that the interest rate ni always per year. Okay, interest rate is always per year. And T is a time or term ataupun tempoh pinjaman atau pelaburan tu dalam tahun. Mesti dalam tahun. Kalau dia dalam hari, kalau dia dalam bulan, kita kena convert dia menjadi tahun. Okay, so later kita akan tengok
Macam mana kita nak convert hari dan bulan kepada tahun. Okay, so this is the basically a formula to calculate the simple interest. Okay, macam mana awak nak cari berapa jumlah interest yang awak kena bayar. Okay, bila awak buat pinjaman ataupun pelaburan, ini adalah dia punya formula. Okay, so dalam kes Alex just now, okay, Alex meminjam, okay, Alex borrow $1,000, okay, $1,000, dan bank kenakan kepada Alex interest 10%. So ini adalah maklumat yang kita ada. Okay, so 1,000 ni apa? 1,000 ni adalah P, iaitu principal amount. Okay, principal amount, capital ataupun face value. 10% ni apa? 10% ni adalah R ataupun interest rate. Okay, dan T ni adalah tempoh berapa lama Alex meminjam. Okay, let's say kita nak cakap Alex meminjam for 4 years. Okay, so sekarang kita nak kira, we want to calculate how much is the interest Alex need to pay after 4 years. Okay, so bila dia nak bayar balik kepada bank, berapa banyak interest yang dia nak kena bayar instead of just pay for the $1,000 yang dia pinjam. Okay, so now we want to calculate how much is the interest Alex need to pay. We will just need to use this formula, which is I equal to P, R and T. But you need to know which one is P, which one is R, which one is T. Okay, so P is the capital or the face value, which is 1,000. So we want to calculate I. Okay, so this one is our P, 1,000. Okay, now we want R. Okay, R is the interest rate. Okay, now interest rate is in percent, which is 10%. You need to change it into a fraction or a decimal number. So we know that 10% can be represented by 10 out of 100. Okay, so 10 out of 100 or 10 over 100. If you calculate with calculator, you will get it equal to 0.1. So this one is the rate of interest. So 0.1 here. And T is the term of the investment or the pinjaman yang Alex buat, okay, dalam tahun. So sekarang Alex meminjam selama 4 tahun. So times with 4. Okay, so you can calculate with calculator. 1,000 times with 0.1 times with 4, you will get 400. Means that after 4 years, Alex need to pay 400 as interest to the bank. So Alex borrow 1,000 plus with the interest 400. What Alex need to pay to the bank is 1,400. Before we go further to a few examples on simple interest, let's see what is the meaning or the definition of simple amount. Okay, so what is simple amount? This one is the term that you need to know for this topic. So simple amount is actually a sum of the original principal amount or present value and the interest earned. Okay, so apa maksud simple amount? Kalau you jumpa perkataan simple amount, apa yang you kena faham? Simple amount ni adalah summation ataupun jumlah original principal. Original principal means that you punya duit muka, duit asal. Okay, contohnya kalau you pinjam 3,000 we call it as a principal ataupun capital ataupun face value. Okay, dan apa dia simple amount? Simple amount adalah hasil ataupun jumlah capital ataupun principal, okay, plus dengan interest yang kita kena bayar. Okay, so pada case Alex tadi, kita guna example yang sama. Pada case Alex tadi, apabila dia meminjam selama 4 tahun, okay, yang dia pinjam adalah 1,000, tapi selepas 4 tahun dia kena bayar 1,400. So 1,400 ni we call it as a simple amount, di mana 1,400 ni sebenarnya adalah nilai principal, nilai yang dia pinjam ditambah dengan berapa interest yang dia kena bayar. Okay, so that one is the definition of simple interest. Simple amount. Okay, where simple amount is the summation of original principal and also the interest that you need to pay or the interest that you earn. Okay, so simple amount can also be known as future value or accumulated amount. Means that if you see the word future value or accumulated amount, it's
give the same definition of simple amount. Sometimes kita guna simple amount, sometimes kita guna future value, or sometimes we can also use accumulated amount. Okay, so sama dengan interest tadi, simple interest tadi. Okay, kalau you still remember, formula untuk kita kira simple interest, which is I, is equal to P times with R times with T. Okay, di mana P ni adalah nilai muka ataupun principal, R ni adalah kita punya interest rate, and T ni adalah term kita punya pinjaman ataupun pelaburan. Okay, dan untuk you mengira simple amount, which is the symbol is S, the formula is P times with 1 plus RT. Okay, so S ini adalah simple amount, P ini adalah principal ataupun capital, duit muka kita, 1 tambah dengan R is interest rate, times with T is your term. Okay, term untuk awak punya pinjaman ataupun pelaburan. So this one is the formula for simple amount. So secara ilustrasinya, okay, apa yang dikatakan sebagai simple amount? Okay, let's say you melabur ke dalam bank. Okay, so you adalah depositor, orang yang memasukkan duit ke dalam bank. So duit yang you masukkan ke dalam bank, let's say you masukkan RM5,000. So RM5,000 ni kita panggil dia sebagai principal ataupun capital. Okay, awak masukkan RM5,000 ke dalam bank, seolah-olah macam bank yang pinjam duit awak, betul? So later, contohnya after a few years, bank akan bagi balik duit awak. Okay, tapi bank takkan bagi cuma RM5,000. Bank akan bagi RM5,000 plus interest value. Mungkin awak akan dapat RM5,400 contohnya. So 400 tu adalah interest value yang bank akan bagi kepada awak selepas a few years. Okay, so the sum of the principal with the interest, we call it as a simple amount. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana kita dapat formula of simple amount. Okay, di mana kalau awak tengok formula of simple amount adalah S equal to P times with 1 plus RT. Okay, so by definition, apa dia simple amount? Simple amount itu adalah principal, okay, duit awak, duit asal ataupun duit muka awak ditambah dengan interest. Okay, am I right? Okay, so simple amount adalah duit asal kita, principal ditambah dengan interest. And just now we have learned that the formula to find what is interest is equal to PRT. Okay, so bila kita gantikan I ni dengan formula dia, so formula untuk cari I adalah PRT. So apa yang kita akan dapat adalah S equal to P plus with PRT. Okay, so kalau awak tengok sekarang awak ada dua P dekat sini. So P ni kita boleh faktorkan keluar. So apa yang awak akan dapat adalah S equal to P kita faktor keluar. So P ni dah faktor keluar, tinggal apa kat sini? 1 tambah dengan sini P dah keluar, so tinggal RT. So daripada sinilah kita dapat the formula of simple amount, which is S is equal to P times with 1 plus RT. So ini adalah formula yang kita akan guna untuk kita cari simple amount. Okay, but you need to remember, or you need to really understand what is I, what is S. Okay, you need to really understand all terms. We have I. I is interest or simple interest, which is can be calculated by using the formula P times R times T. What is P? P is your principal, your face value, or also can be known as capital. What is R? R is the interest rate. Okay, and interest rate need to be per year. Okay, and also your T is the tempo. Okay, tempo of pinjaman atau pelaburan, and tempo ini mesti dalam bentuk tahun. Kalau awak diberi tempo dalam bentuk hari ataupun bulan, kita ada cara macam mana kita nak tukar dia menjadi tahun. Later kita akan tengok. Okay, so this is the first formula. The second formula is how to find the simple amount, where the simple amount adalah summation untuk kita punya principal dan juga interest. Okay, so the formula to find a simple amount is equal to P times with 1 plus RT. So these two formula will be used to find what is interest and what is simple amount. Okay, so we will see a few examples to find a simple amount.